Ayan guys, oh, naligo si Yampol. Ni liguan sa ni Kayla may kalawaton, luwaton. Ito yung skilay. Naligo si Yampol guys. Paliguan siya ni Kayla may kalawaton. Taga kuan ni siya guys, taga Nasipit, Barangay Salag. May Nasipit ba ang Barangay Salag? Tumatawa si Kayla may kalawaton guys, oh. Niliguan niya si kuan, si Yayam niya, Yampol. Ay, video to. Ya TikTok gan. Nahulog ang sabon niya guys. Nahulog guys. Yan na si ano guys, pumalit ni Shinmi Luwaton, si Kayla may kalawaton. Pagbantay kaptan mong itlo guys. Gapanglawa. Yung pagulong mata. Sakit na yung kilay. Ay na panay samad. Kato laging nagsakit yung ulo, nahikap lagi na niya kay pagabot na ako diri kuan pula kayo. Nakalot ito niya. Yan guys, oh, nilinisan ni Kayla may kalawaton guys. Ako ibo guys. Apulasa guys. Ay ikaw ra? Okay ra? Ikaw pinagao ni Kayla may kalawaton guys, oh. Di ako makapaniwala guys. Grabe na kagwapo ni Yampol. Yampol. Laban men. Tugnaw dong. Okay ra na siya dong. Nang kuan ba? Nang ngamig ko lamay mo naron kay energy ba lawas ba? Imo sig ukap nimo tuhod kabi di do kakabalo magkuan nang ukabuni mo na imong tuhod. Kabi imo sig kalot. Katul na siya, di ka kabalo ba? Wala ampun pero hait yung kukuha ato pamotle. Yan guys, oh, si Kayla may kalawaton guys, oh. Grabe katamis magmahal na ni Yampol. Hindi daw siya ganahan guys. Kuan yung trabaho ni Kayla guys, tattoo artist. No, may similarities yan ni kuan guys. Kayla may kalawaton ni Shinmi Luwaton. Magkaiba lang sila na apelyido, kalawaton. Nakaligo na si Yampol guys, sa wakas. Nagpapalakas na si Yampol. Ayaw niya tumingin guys, oh. Tingnan nyo guys, oh, ba may similarity si Kayla may kalawaton ni Shinmi Luwaton.